নয় খরচ পাতে ও বেগম ও বেগম আমি ব্যাংকে না আম বাজারে ব্যাংকে পয়সা আমি ওর নকল হইয়া না করে কফর না পাশে হইবনি ইউদে বাংলায় প্রশ্ন ছিল তুমি তাই নিলো ব্যাংক বনিয়া আইছো আমরা কথাটা মানুষ করিয়া ব্যাংক বনিয়া যে সেট করে দেয় ব্যাংক বনিয়া যে সেট করে দেয় আমি বে হলো এটা মানে ব্যাংক বনিয়া যে সেট করে দেয় ও সেট বনিয়া মানুষ করিয়া আসমান মখলুকাত বনিয়া সুবহানাল্লাহ আর তিনও বুঝাই বনিয়া তারও মধ্যে বললো প্লিজ বলছে দেখেন না ইনটাকে যদি খাদ্য নিয়ে তো তেরা দেশ চলে গেল আর্মি লাগে না আর্মি বুঝছো নি দেখছো নি তুমি নি এর মিয়া সাহেব ভাই আমার একটা মিনিট পরে পুস্তকটা হইলে যাইয়া ভাই এক মিনিট পরে আমার পুস্তকটা হইলে এর মিলে করবেন না না আমার বাপ পুরা হইছে আমি হিমালয় আছে এর মিয়া সাহেব नया कर्फ्यू लागसे तो काय करते कर्फ्यू भितर कोणी रुचू नाही माणसाला पैसा बियाने भरायला जायला साखला हिरो कर्फ्यू लगाय हमने जाईना अरे क्यों कर हमरा पैसा माने पेपर का कैसे किया पुलिस अच्छा तुम्हें तो सीआरपी आता पैसा घर में को पेन ना कर्फ्यू लगाय हर बड़े को मियां सब का ना पढ़ता है ना पढ़ाता है ना पूछता है ना बुझाता है जब तक के डंडा नहीं खाता है जब तक के डंडा मियां सब नहीं खाता है मियां सब के घूस में पूछे कैसे लागे सीआरपी टोलिया 3 साइड में मिले वाला टूटा 20 दुनिया इधर हंडी फुलाई इसके छटा को तो ये सब तो बोले फेकाई एला दिखे हमारे जो पहला हो जाए कारपुर मतलब वो से अभी काटना यानी पागल ही हो गए एला हम के पर बतो कहता है ये सब मतलब आरो बहुत भाई ने सदने होगा फालतू में गए गुस्ताखी की माफी के साथ दारुल देवबंद सिर्फ किताब पढ़ने नाम से दारुल देवबंद पहुंचो हिस्ट्री दुनिया को जिंदगी में याद रखता यही अंग्रेज जैसे हमारा सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने शहीद हुए बड़ा अकाली मेहमान शामली मैदान शहीद हुए मजबूरी नाडक रहमतुल्लाह ने रोको शहीद हुए हाजी इंतजाम मादरी वक्त की मक्का के जरिया मक्का अंग्रेजे ओ मुजाहिदीन जरा आल औलादे आइस यतीम में सुनिया बिगड़ी में सुनिया जरा माँ-बाप अंग्रेज ने पाई वाले शरीर में सुनिया एरा कोरे करेगा बुझाइसर वतन अच्छे नंबर हमरा एरा इंग्लिश का निमो जो हिस्ट्री আমরা এলাকায় পড়াইমু খাওয়াইমু ফালিমু বড় বড় মানুষ বানাইয়া নিয়ে দিই আমরা কাবিদিন যারা বাসিস এরা আস্তে আস্তে কাই আসতা আরে হইতো দিন একলা আসল কথা মানুষ বলছে শরীরে যখন মরে গেছে কোনো খতরা নাই যেটা আমরা লাগে বলে আমরা একটা দর্শকা বানানি লাগে যে দরকার আমরা গরিবদের কে ফিকা করব আমরা যেটা মা বই এতিমের বাচ্চা এরা মায়েদের কে করব আল্লাহ के वास्ते পতানি হুদা আমরা দেও এগুলোদের দিও না হাত ইয়াদরি মকসদ শহীদ হইছে আই তারা এর থেকে বড় জিহাদ লাগি তৈরি করবার লাগি মুসলমানদের শেষ করবার লাগি দিন ইমান শেষ করবার লাগি এগুলোতে চাল চলে এটা করে করে বিক মানুষ আজ আমরাও বিক মানলাম